जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम रे आपण मान को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम रे 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय रे। आज फाल्गुन मास बा कुंभ मास 22 दिन मार्च मास 6 तारीख गुरुवार। आज सप्तमी 22 दंड 13 दिवा 2:57 पर्यंत। आज रोहिणी नक्षत्र 54 दंड 34 रात्रि 3:54 पर्यंत। आज जन्म होता शिशुर वृष राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण नरगण रात्रि 3:54 पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 2:57 पर एक पाद पुष्कर दोष फल पशुहानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण तंडुल और कांस्य पात्र दान विधेय। आज सप्तमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले ताल भोजन निषेध। दिवा 2:57 पर नारिकेल अर्थात नड़िया भोजन निषेध। आज जदि आम शुभ बेला बा अशुभ बेला काल बेला विषय जानिबा अशुभ बेला काल बेला 12 बेला कथा कहले दिवा 3:32 पर 5:48 मध्य काल रात्रि 12:03 पर। जदि आज शुभ बेला अमृत योग विषय जानिबा ताले रात्रि 1:00 पर एवं 3:24 पर मध्य। माहिंद्री योग कथा जदि आम कहबा ताले प्रातः दिवा 7:39 मध्य दिवा 9:01 पर पुनी 12:26 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय। आपण मानकर एई शुभाशुभ खबर बा कथा जहाँ मुझे कहली आपणकर कार्य थिले कौ समय कौन करने को हेबो आपण ता करिवे। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। ए 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संख्या पर जानिबा। प्रथमे आमे मेष राशि रो कार्ड आनिबा, तापर वृष, एमिति क्रमानुक्रमे क्रमे मीन राशि पर्यंत आ देखिबा कौन आसुची 6 तारीख गुरुवार 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि 1 अश्विनी नक्षत्र 2 दिजा नक्षत्र 3 कृत्तिका नक्षत्र ये 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने आज बहुत व्यस्त भाव में समय अतिबाहित हम। जो व्यस्त केवल निजर कारुकार्य पाई निजर रोजगार पाई निजर सिचुएशन पाई एमिति भावना को लेकिन कौन व्यस्ततार समय अतिबाहित हम। लोक सहित बसवा उठा कार्य करने मन मेले चलवा ये सब नुह निजर फ्यूचर निजर रोजगार केमिति हम से लक्ष्य आज व्यस्त रही। आप बहुत कठिन परिश्रम करेंगे जहाँफल कि आप लोक मान जोगाजोग किसी करें ना से लोक मैंने हूँ आपंकर विरुद्धगामी हो पारती किंतु आज व्यस्तता भितर समय अतिबाहित हम। मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने आज मुझे कहबी आपण लोक मैंने आपन को भल पाइबा हेले आपणकर प्रत्येक व्यवसाय कार्य बा जो क्षेत्र में विजय हासिल करने को हेले प्रत्येक थर मु कही प्रति समस्यार गोटे समाधान अच्छी रोग हेले औषध अच्छी सेमती आउ उदाहरण किसी दबाकू नहीं। तेबे एतिकी मन रखंतु मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने आपण केवल एतिकी जानतु आपणक राशिर अधिपति ग्रह हेले मंगल। यही मंगल को संतुष्ट करने मंगल संतुष्ट हेले आपण सब कार्य विजय हासिल करें। तेणु मंगलकर रुद्राक्ष 3मुखी रुद्राक्ष या धारण कले मंगलमय होता है जीवन जीवन गतिपथ एमिति यही 3मुखी रुद्राक्ष धारण करने को बदल देता है। यह मेष राशि व्यक्ति धारण कले बहुत लाभप्रद होता है। एबे आसतु देखिबा जे कि वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि ये नाइट ऑफ वांस कार्ड आसी आज आपणकर श्रीचंद्र जोग जेहेतु रोची मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने आज आप जहाँ भाविबे ताही केवल आपण करिवे।
ये बृहस्पति कार्ड आसी आप बहुत एनर्जी रही आज आत्मविश्वास आपण भितर गोटे बढ़ जोधा परी रे कौन कार्य रिस्क भी आज नहीं पारती सफलता निश्चित प्राप्ति हम मनी क्यारियर क्षेत्र में नुआ व्यवसाय आरंभ कर कार्य क्षेत्र में दूरयात्रा कर जोग देखा स्वास्थ्य भल मन भल निश्चित भाव में किंतु जो कार्य करेंगे टी भावी चिंती करेंगे जी कहे आप से गड़िया को नहीं करेंगे एमती सिचुएसन आज हबार जोग अच्छी आज श्री चंद्र जेहेतु अच्छी आप भावी चिंतिक कार्य करूँ 3-2 कृतिका नक्षत्र 4-2 रोहिणी नक्षत्र 5-2 मृगशिरा नक्षत्र ये 3टी नक्षत्र व्यक्ति कार्यक्रम उद्दिष्ट यही मन रखु मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने जेहेतु आपण एतिकी खाली करवा दरकार आपण राशि आपणकर जहाँ समस्या जीवन में घटुची मन करंतु ऋण कि रोग कि व्यवसाय डाउन किंबा शत्रु वृद्धि किंबा मन मतांतर किंबा किछि ना किछि घटुची किंतु प्रथमे आपण आपणक राशि मालिक को स्ट्रंग रखा दरकार वृष राशि स्वामी हेले शुक्र को सब बेले मजबूत रखंतु शुक्र को मजबूत रखा हेले षडमुखी रुद्राक्षर टी आपण धारण करूँ कारण षडमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह हेले शुक्र यही रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेय अंश अटंती व्यवसाय में तीक्ष्ण वृद्धि लक्ष्मी प्राप्ति दुख दारिद्रतार मुक्ति करें रुद्राक्षर यदि आपण मैंने गाई घी रखी धारण करुँच मोतिया बिंदु भल होता है एवं शुक्र क्षय जनित रोग भल होता है न पुष्पता रोग रुद्राक्षर भल होता है यह धारण करने आपण जीवन में गतिपथ को बदल देता है एवं आसतु देखा जे कि मिथुन राशि विषय 5-3 मृगशिरा नक्षत्र 6-3 आराधना नक्षत्र 7-3 पुनर्वसु नक्षत्र ये 3टी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय मिथुन राशि ये राहुंकर कार्ड आपण आसी पॉजिटिव कार्ड अवश्य अच्छी किंतु आपण पाखे किसी सम्मान धन मर्यादा देखा दूसरी अवश्य आज कौन परिस्थिति को भावी चिंती करूँ आपन को सफलता निश्चित प्राप्ति हम क्यारियर में बहुत भल दिन अच्छी जदि कौन स्वास्थ्य समस्या थिला तेबे आज आप विश्राम नियंतु एवं आराम करूँ ठीक निश्चित भाव में हो अଯଥା व्यय हबार जोग भी कहूँ तेणु आज भावी चिंती कौन कार्य करने आवश्यक अच्छी मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मैंने मन रखु मुझे आपको गोटे कथा कहवाक चाहूँगी जे मिथुन राशि जेकोसी घटना लाइफ रे घटुची मन करंतु ऋण बढ़ुची क्रोध बढ़ुची रोग बढ़ुची किंबा व्यवसाय क्षयक्षति होची शत्रु वृद्धि होची मान हानि होची सम्मान उपर आंच आसुची मन मतांतर होची ये सब सुधुरिबाकू हेले समय टिके दरकार हबो से समय को परिवर्तन करबाकू हेले सर्वप्रथमे आपण राशि को स्ट्रांग रखिबा आवश्यक अछि मिथुन राशि रो स्वामी हेले बुध यही बुध को संतुष्ट करने को आपन को गोटे चतुर्मुखी रुद्राक्ष धारण करने को पड़ो यह साक्षात ब्रह्मा अटंती ये चतुर्मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे कहीं ना आपणकर जहाँ भी समस्या अच्छी ये चतुर्मुखी रुद्राक्ष धारण द्वारा सबकि धीरे धीरे अपसरी जाए तेणु विद्या आध्यात्मिक ज्ञान शक्ति संतान प्राप्ति स्मरण शक्ति वृद्धि लगी यही रुद्राक्षर सफलता प्रदान करता है साक्षात्कार परीक्षा सफलता सामाजिक प्रतिष्ठार उपयुक्त अटे रुद्राक्षर तेणु आपण राशि अधिपति ग्रह बुध को संतुष्ट करने को यही चतुर्मुखी रुद्राक्षर टे आपण धारण करने दरकार अच्छे एवं आसतु देखा जे कि कर्कट राशि विषय मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई मैंने जदि मु कहबी कर्कट राशि कथा तेबे 7-4 पुनर्वसु नक्षत्र 8-4 पुष्या नक्षत्र 9-4 अश्लेषा नक्षत्र ये 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई माने आपण माने आज आपनकर आय जोग निश्चित अछि आपण को हाथ को किछि आसीबार अछि जा भी इच्छा थिला सब गोटी गोटी हेकि पूर्ण होबार जोग देखा दउछि ये बहुत सुंदर कार्ड आपण भाबी पारिबे नाही यार रिजल्ट एते भलो आसीबो आपण कठिन परिश्रम करबा आवश्यक अछि परिश्रम परिचालंतु फल अवश्य प्राप्ति हबो आपण को बहुत भलो रिजल्ट आसीबो कर्म क्षेत्र रे बहुत भलो रहइबो जा भी काम करिवे सुनाम ख्याति सफलता निश्चित मिलिबो जा प्रोजेक्ट हाथ को नेबे ता संपूर्ण करि पारिबे जदि भी व्यवसाय किछि बढ़ाइबा को चाहउचंती तेबे समय निश्चित भाव में बहुत सुंदर समय तेणु लव रिलेशन बहुत भल भी रहिबो स्वास्थ्य समस्या थिले दूरीभूत हबो ये बहुत सुंदर कार्ड आसी मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई मैंने आज निश्चित भाव में किसी ना कि आपण हाथ को अर्थ आसबार जोग देखा दूसरी तेज मन रखु ये गोटे कथा मुझे कहवाक चाहूँगी जदि आपण समस्या बहुत देखा दूसरी किसी अघटन किसी शत्रु वृद्धि होती व्यवसाय क्षति होची ऋण भार बढ़ी जाऊँगी रोग आपण बुड़ी जाऊँगी स्वामी स्त्री मन मतांतर होकोसी किसी गोटे अघटन घटना घटुची अमंगल होची सर्वप्रथमे गोटे उदाहरण आपण घर छात जदि फुटी जाइए तार मरामती न कले वर्षा हम तेणु से आपण राशि ग्रह हेले चंद्र
এই ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏମିତି ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧୁରି ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। କର୍କଟ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ଦୁଇମୁଖୀ। ଏହି ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଶିବଶଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅର୍ଦ୍ଧମାସୁର ଦେବାୟ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ଜପ କରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଯଦି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧାରଣ କରିବେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କାଳ ସିଂହ ରାଶି 10/5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 11/5 ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 12/5 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 8 of Wands କାର୍ଡ ଯୋଉ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆସିବ, ହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ସାମ୍ନା ନ କରିବେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ତା ଆଗକୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଠିଆ ହେବ। ଇଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମିଳିବ ଜୀବନର ଲାଇଫରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବ। ସମସ୍ୟା ଆସିବ ହେଲେ ସଫଳତା ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କାମ ଆଜି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଳସ୍ୟତା କାରଣରୁ କାମ କିଛି କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯଦି କର୍ମ କରିବେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଳସ୍ୟ ହେଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ମନରୁ ଜୋଶ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। এই ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଉଛି, ଋଣ ଭାର ବଢୁଛି, ବ୍ୟବସାୟ ତଳକୁ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ମତାନ୍ତର ଘଟୁଛି, ଶାଶୁ ବୋହୂ ପଡୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଋଣ ଭାର ବଢି ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ମାନହାନି ହେଉଛି, ଏସବୁ ହବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ରବି ନାରାୟଣ ସିଂହ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ। এই ରବି ନାରାୟଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଧୀରେ 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 ସବୁ ଖୁସିରେ ପରିଣତ ହେବ। ରବି ନାରାୟଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ରବି ସିଂହ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ରବି। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। এই ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ପ୍ରତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ପାପୀକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଯଦି କହିବି 12 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13 ଛସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ଯୋଉ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯେ କି 9 of Wands କାର୍ଡ, ଇଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଆଜି ଟିକେ ରହିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଠିକ ବାଟରେ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏହା କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋତେ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ, ଭାବନାରେ ଆଜି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ପୂଜାରେ ଭକ୍ତି ଆଜି ରହିବ। ଆପଣ ଯୋଦ୍ଧା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ এই କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି କିଛି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟୁଛି, ଯଦି ଋଣ ଭାର ବଢୁଛି, ଯଦି ମନ ମତାନ୍ତର ବଢୁଛି, ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଲାଗି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବୁଧ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଧଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓಂ ହ୍ରିଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବାୟ ନମଃ। এই ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ এই ଯୋଉ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି এই ଯୋଉ କାର୍ଡ ଆସିଛି 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15/7 ସ୍ୱାୟୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଯୋଉ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯୋଉ 7 of Cups କାର୍ଡ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆଜି ଆପଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଟା କରିବେ, କୋଉଟା ଛାଡ଼ିବେ, କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, କୋଉଠି ରହିବେ, ଇଏ ସବୁ ଭାବନା ମନକୁ ଆସିବ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିବ, ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେ ହିଁ କରିବା
କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆଜି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଲେ ଯାହା ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସେସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ଭାବିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ତା ନହେଲେ ସୁଖହାନି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୀବନ କାଳ ପଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଯେଉଁ ଘଟୁଛି, ଋଣ ଭାର ବଢୁଛି, କରଜ ବଢୁଛି, ମାନ ମତାନ୍ତର ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି, ଯଦି ବି ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ, ଯିଏକି ତୁଳା ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ଷଡ଼ମୁଖୀ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତି, ନେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ନମ ଶିବାୟ ଓ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ନମ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି 16-8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17-8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18-8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଭାବରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତି କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ କୁଆଡ଼େ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଆଜି ରହିବେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବେ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାଳ, ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଥିଲେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା, କାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି ନ କରିବା, ଏସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଜି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, ଋଣ ବଢୁଛି, କରଜ ବଢୁଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମନ ମତାନ୍ତର ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ଅର୍ଥ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଦେଖାଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଧିପତି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମଜବୁତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ମଝି ଖୁଣ୍ଟ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଘର ତାହେଲେ ପବନ ବର୍ଷା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯାହାକି এই ଧାରଣ କଲେ ଅସ୍ଥି ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ରୋଗ ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି 19 ନମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 21 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଭଲ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଲାଇଫରେ ଯଦି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ଲାଇଫରେ ଯଦି କିଛି କାହାର ଖରାପ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପକାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛନ୍ତି। ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ, ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ, ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନ ଭିତରେ ସବୁ ପରେ ବି ପ୍ରତିଶୋଧ କିଛି ନେବାର ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଭାବନା ଆଜି ମନ ଭିତରୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ତ୍ୟାଗ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଚାଲୁଛି। ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ବା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ନହେଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପ୍ରତିଶୋଧର ମନୋଭାବ ମନରୁ ଆଜି ବର୍ଜନ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ এই ଧନୁରାଶି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଋଣ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, କରଜ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ମତାନ୍ତର ହେଉଛି, ବ୍ୟବସାୟ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘରରେ ଗୋଟିଏ ମଝି ଖୁଣ୍ଟ ଜାଣିକି, ଆପଣ ଯଦି କମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସେ ଘରର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁକିଛି ଏମିତି ବି ଅଭାବ ଲାଗିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଭରପୁର ଘରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ
किए ना बृहस्पति। ये बृहस्पति जदि स्ट्रंग रहउछंती आपण सब समस्या तथा शीघ्र मुक्ति पाई परिबे। ए बृहस्पतिंकर अति प्रिय रुद्राक्षरटे धारण करंतु। अति प्रिय रुद्राक्षर बृहस्पतिंकर पंचमुखी। एई पंचमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह बृहस्पति। पंचमुखी रुद्राक्षर पंच देवता यथा गणेश विष्णु शिव सूर्य दुर्गा कर स्वरूप अटंती। जीवन समस्त पापरु मुक्ति करिथाय एई पंचमुखी रुद्राक्षर। मानसिक शांति शत्रुनाश सुख शांति लाभ फल मध्य देइथाय। तेबे आसंतु देखिबा जे कि मकर राशि को विषय। मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने ये आपणकर कहवाक गले 21-10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र, 22-10 श्रवण नक्षत्र, 23-10 धनिष्ठा नक्षत्र, तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने आपण आज टिके चिंताग्रस्त रहिला परि जणा जाउछंती। कारण आपण हाथ को आज जो कार्ड आसी ये नेगेटिव कार्ड आसी आपण बहुत पावरलेस आज अनुभव करि पारंती। आपण कंट्रोल ले किछि होय तो रहि न पारे। जदि आपण कंट्रोल कौन जिनस रोनी से बाहरी जातु किए आपन को खराब कहि पारंती, क्रिटिसाइज करि पारंती, लोके आपन को ठकी पारंती। कौन जिनिस को दरकार रो आज अधिक व्यवहार करंतु नाही। जदि चाकरी मनी व्यवसाय कथा हम नजर करबा कर्म क्षेत्र रे आदौ आज खुशी पारिबे नाही। आपन को लागिबो कि फसी जाइचंती को काम रे। तेनु स्वास्थ्य टिके चिंताग्रस्त रहइबो। निशा दुर्घटना आज दूरे रहंतु। खराब भावना मन को आसुची जा द्वारा कार्य बाधा प्राप्त होउची। प्राणायाम करंतु। निज विषय रे खराब भावंतु नाही किंबा काहाकू खराब कथा कहंतु नाही। तेबे मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने जेहेतु आज आपनकर समय ठीक नाही, आपनकर चिंताग्रस्त रहइबो समय, तेनु आपण गोटे कथा मन रखंतु। आपनकर लाइफ रे जदि किछि भी समस्या आसुची से ऋण हो, रोग हो, क्रोध हो, शत्रु हो बा व्यवसाय अवनित हो बा स्वामी स्त्री मन मतांतर हो, एभଳି जदि भी किछि भी समस्या आसुची ताले आपण गोटे काम करंतु। आपनकर राशि रो अधिपति ग्रह ताहाको आगे आपण संतुष्ट करंतु। अधिपति ग्रह होचंती आपन राशि रे शनि। शनि को आगे आपन संतुष्ट रखिले सब कार्य रे संतुष्टि लाभ करि परिबे। से आपन शनिकर अति प्रिय रुद्राक्षर गोटे सातमुखी। एई सातमुखी रुद्राक्षरटे ग्रह हेले शनि। सप्तमुखी रुद्राक्षर स्वयं अनंतकर स्वरूप अटंती। ए रुद्राक्षर धारण कले महापातक नाश होइताय, दुरारोग्य व्याधि मुक्ति मिलिताय, अकाल माने मृत्यु मुक्ति मिलिताय। ए रुद्राक्षर धारण करी आपण निश्चित भाव में समस्या दूरीभूत हेई परिबे। एबे आसंतु देखिबा जे कि कुंभ राशि को विषय। मोर प्रिय कुंभ राशि जदि मु आपनकर कथा कहबी 23-11 धनिष्ठा नक्षत्र, 24-11 शतभिका नक्षत्र, 25-11 पूर्वभाद्र नक्षत्र, ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा किंग ऑफ पेंटाक्लस मोर प्रिय जाकि कुंभ राशि भाई भणी माने ये बुधंकर काल आपनकर पदवी सम्मान कोनोसी निर्धारित कार्य को किंबा कोनोसी कार्य करबा पई लाभ उठेबा पई तार पछरे आपण आज लागि जाई पारंती। कैरियर रे किछि भल फल प्राप्तिर जोग मध्य देखा दउची अवश्य, किंतु मन रखंतु मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भणी माने आज काहारी सहित कोनोसी कारणवशत मान मतांतर घटी पारे, जुक्ति तर्क भी हेई पारे, सेति प्रति आज टिके ध्यान देबे। स्वास्थ्य उत्तम रहइबो। जदि भी स्वास्थ्य समस्या थिला से सब दूरे जिवो। तेनु भल कार्ड अछि, किंतु काहारी सहित जुक्ति तर्क आज हेई पारे जा फल कि आपनकर मान मतांतर घटी पारे। तेणु आपण सर्वदा आज शांति रे रहबाकू भल पाइबे। आपण बुद्धि विवेक सह सर्वदा कार्य करिया पाई चेष्टा करिवे। मन रखंतु मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भणी माने आपणको राशि रो अधिपति ग्रह हेले के ना शनि। आपण जदि लाइफ रे किछि भल करबा को चाहउचंती, शत्रु ठार मुक्ति हेबा को चाहउचंती, ऋण रो मुक्ति हेबा को चाहउचंती किंबा व्यवसाय ठीक बाट रखिबा पई चाहउचंती, स्वामी स्त्री मन मतांतर रखिबा पई चाहउचंती, ताले आपणकर मन रखंतु आपणकर राशि रो अधिपति ग्रह होचंती शनि। शनि को सर्वदा संतुष्ट रखंतु, आपण सब किछि रे विजय हासिल करिवे। तेनु मकर राशि स्वामी जेहेतु शनि, रुद्राक्षर गोटे आपण धारण करंतु। ए रुद्राक्षर अधिपति ग्रह होचंती शनि। शनिकर सप्तमुखी रुद्राक्षर प्रिय रुद्राक्षर, याकू धारण कले स्वयं अनंतकर स्वरूप बोली भाबिबा दरकार। ए रुद्राक्षर धारण कले महापातक नाश होइताय, दुरारोग्य व्याधि मुक्ति मिलिताय, अकाल मृत्यु मुक्ति मिलिताय। ए रुद्राक्षर धारण करी आपण विजय हासिल करि परिबे। एबे आसंतु देखिबा जे कि मीन राशि को विषय। मोर प्रिय मीन राशि 25-12 पूर्वभाद्र नक्षत्र, 26-12 उत्तराभाद्र नक्षत्र, 27-12 रेवती नक्षत्र, तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मीन राशि आज आपणक बहुत परिस्थिति को सामना करी आसुचंती, जानिचंती आगु को कोन करिवे, केमिति करिवे, शांति धैर्य रखी कार्य करंतु। हड़बड़ आज होंतु नाही। जा भी अपॉर्चुनिटी आसीबो ताकू जल्दी जल्दी काम रे लगांतु, तेबे आपणक कार्य सफल हबो। आपणकर समस्या आसीबो, चैलेंज आसीबो, आपण भाबी चिंती कार्य करबा आवश्यक अछि। कोन से जिंस हासिल करबा को चाहतले ता मध्य परिश्रम टिके अधिक करबा को पड़िबो। तेणु मोर प्रिय मीन राशि भाई भणी माने आपण आज परिश्रम करंतु। आगु को उच्च सम्मान जेहेतु दिन आपणकर अछि, निश्चित भाव में उच्च सम्मान सम्मानित होई पारंती। तेणु एई मीन राशि भाई भणी माने
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନ ମନାନ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିକୁ ସର୍ବଦା ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପଞ୍ଚଦେବତା ଯଥା ଗଣେଶ, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପରୁ, ମାନସିକରୁ, ଶତ୍ରୁନାଶରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ସମୟଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଣନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଭେଟ ହେବି ଆଉ ଏକ ଦିନ, ଯାହାକି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।